Alright guys, siyempre papasok na naman tayo. Yes! Good afternoon, Jera KSA. 안녕하세요. Ayan. Yeah. 감사합니다 주세요. 아이고. Waalaikumsalam. How are you? Fine. Was you talking about boss? Not yet, not yet. He said Mark coming soon. Aywa. Okay? Okay. Yalla. Hara, kumusta? Annyeonghaseyo. Asa siya no? Kasama namin. Andyan pa? Di ba na ka na? Kumusta? Ayos lang. Ayos na siya. Annyeonghaseyo. Nagpapakute. Nagpapakit na ba? Pagwapo ba? Sige ay. Sarap niya na. Habang nanonood, no? Papapura lang. Oo, ayos. Sige. Ayan guys, so, siyempre pasok na tayo. So, outfit check. You! Outfit check. You! Outfit check. Ganun. Outfit check. Annyeonghaseyo. Tuseyo. Tusok-seyo. Siyempre, papasok na naman ang madlang people, guys. As usual, tayo papasok na naman today. So, napakainit dito sa labas, guys. Alright. Yeah, kronika. 안돼요, 괜찮습니다. 바보야 이거. Ayan nga, guys. No? Sobrang init. Oh, grabe. Halos parang masusunog ang iyong balat. Alright. Oo, grabe, sobrang init. Kita nyo naman guys, no? Alas 3 na eh, no? Pero grabe, parang nasusunog pa rin yung balat mo. Alright, so dalawa lang kami. Yung kasama namin nasa taas pa yata guys. So siyempre susunod naman yun eh. Ayan. Wala pa si Sandy Madraso. Alright. Gang. So, andyan na yung aming sasakyan guys. Alright. Bye-bye.